Kita masuk ke informasi utama. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting Plus ke-8 secara virtual di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting Plus ke-8 kali ini dihadiri para Menteri Pertahanan negara-negara Plus dan negara-negara ASEAN. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto mengikuti pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting Plus ke-8 secara virtual di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Rabu 16 Juni 2021. Pertemuan ini dipimpin Chairman Menteri Pertahanan II Brunei Darussalam, Pehin Datuk Laira Raja Maijen Purnawirawan Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof. Pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting Plus ke-8 kali ini dihadiri para Menteri Pertahanan negara-negara Plus dan negara-negara ASEAN. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengawali sambutan resminya dalam pertemuan ini dengan menyapa Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN Defense Minister Meeting Plus, antara lain Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton, Penasihat Negara dan Menteri Pertahanan Nasional dari Republik Rakyat Tiongkok, Jenderal Wei Fenghe, Menteri Pertahanan India Sri Rajnath Singh, Menteri Pertahanan Jepang Hishinobu, Menteri Pertahanan Nasional dari Republik Korea Sun Wook, Wakil Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Jenderal Andrei Kartapalov, Menteri Pertahanan dari Selandia Baru, Penny Haner, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Once again, although he has always been a participant, I would like to greet and welcome my good friend, General Wei Fenghe from the People's Republic of China. Also, my good friend, Honorable Sri Rajnath Singh from India, Minister of Defense of India. My good friend, Honorable Kishi Nobuo from Japan. The first time he has participated here. The Honorable General Su Wook from Republic of Korea. The Honorable General Andrei Kartapalov from Russian Federation, the Honorable Penny Hare from New Zealand, and of course, last but not least, the Honorable General Lloyd Austin from the United States of America. We really consider your participation as very important for the effectiveness and the future of ADMM+. Lebih lanjut, Prabowo Subianto berbicara tentang ASEAN Defense Minister Meeting Plus yang tentu saja membicarakan tentang ASEAN dan isu-isu sedang dihadapi ASEAN. Menurut Prabowo Subianto, ASEAN merupakan bagian dari kawasan Indo-Pasifik, di mana lebih dari separuh penduduk dunia tinggal dan 70% dari output ekonomi dunia diproduksi, serta 2/3 dari seluruh kegiatan ekonomi dunia terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi anggota ASEAN Defense Minister Meeting Plus atas kontribusinya dalam insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Prabowo Subianto mengapresiasi respon cepat dan bantuan yang diberikan kepada Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto mengapresiasi anggota ASEAN Defense Minister Meeting Plus atas kontribusinya dalam insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Atas nama pemerintah dan rakyat Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya dan mendalam atas respon cepat dan bantuan nyata yang langsung diberikan kepada Indonesia terkait tragedi yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402. Respon cepat dari negara-negara sahabat menurut Prabowo Subianto telah membuktikan kegunaan dan efektivitas dari ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Prabowo Subianto juga menyampaikan sempat dihubungi langsung Menteri Pertahanan Negara ASEAN Defense Minister Meeting Plus yang menawarkan bantuan dengan cepat dan keprihatinan mendalam. Adapun yang menghubungi Prabowo Subianto secara langsung, yakni Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, India, Republik Korea, Jepang, dan Federasi Rusia. Namun Prabowo Subianto menyebut tidak semua tawaran bantuan dapat diterima karena keterbatasan waktu dan jarak.
I would like also to express at this time, on behalf of the government and the people of the Republic of Indonesia, our great appreciation and our deep appreciation for the swift response, the direct, tangible assistance given to Indonesia upon our tragic loss of the submarine KRI Nanggala 402. The swift response from our friends has proven the usefulness, the effectiveness of the ADMM Plus. Upon the tragic occasion of the loss of our submarine, immediately I received phone calls, communications from all our friends in the ADMM Plus. Australia, Malaysia, Singapore, the People's Republic of China, and the United States of America immediately offered and sent ships and aircraft in direct, tangible assistance. Offers of support also came immediately from India, from the Republic of Korea, from Japan, and from the Russian Federation. Not all of these offers could we accept because of the time and the distance involved. But once again, I would like to express my highest appreciation on behalf of the Indonesian people and the Indonesian Armed Forces. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta ketika mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting Plus ke-8 secara virtual, yang dipimpin oleh Chairman Menhan Brunei Darussalam, Pehin Datu Laila Raja, Mayor Jenderal Purnawirawan Dato Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Mohammed Yusuf. ASEAN Defense Minister Meeting Plus ke-8 kali ini dihadiri Menteri-Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN dan Menteri Pertahanan Negara Plus. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis dialog antara negara-negara ASEAN dan Cina dapat menyelesaikan permasalahan di kawasan, termasuk sengketa Laut Cina Selatan. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto ketika mengikuti ASEAN China Defense Minister Informal Meeting bersama Menhan China Wei Fenghe secara virtual. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto optimistis dialog antara negara-negara ASEAN dan Cina dapat menyelesaikan permasalahan di kawasan, termasuk sengketa Laut Cina Selatan. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto ketika mengikuti ASEAN China Defense Minister Informal Meeting bersama Menteri Pertahanan China Wei Fenghe secara virtual Selasa 15 Juni 2021. Acara ini merupakan pertemuan ke-12 dengan agenda membahas perkembangan kerjasama pertahanan ASEAN-Cina selama kurun waktu 30 tahun terakhir. Menurut Prabowo Subianto, dialog ASEAN-Cina selama 3 dasawarsa telah berlangsung baik dan mengalami perkembangan termasuk di bidang pertahanan. Prabowo Subianto menilai hubungan ASEAN dan Cina memainkan peran penting di kawasan. Karena itu, ASEAN dan Cina harus terus menjaga dan meningkatkan kerjasama untuk keamanan dan kemakmuran masyarakat di kawasan. Again, the ADMM Plus has proven to be a real and effective forum, an instrument that can really solve immediate problems in disaster relief, humanitarian assistance, and incidents like we have experienced ourselves. At this point, if we talk about the ADMM Plus, we will talk about ASEAN and the issues facing ASEAN. And when we today discuss ASEAN, we cannot avoid facing the most difficult issues that ASEAN faces. We must realize that ASEAN is part of the Indo-Pacific region where more than half the world's population reside and where 70% of the world economic output is produced. 2/3
of the entire economic productivity of the world comes from the Indo-Pacific region. And the South China Sea is a major part of the Indo-Pacific region. We must be very realistic in facing the critical issues in the South China Sea. Di sisi lain, Prabowo Subianto berharap ASEAN dan China segera melanjutkan pembahasan Code of the Conduct yang efektif dan substantif, termasuk mendorong kepatuhan terhadap Declaration of Conduct. Declaration of Conduct berisikan komitmen dari negara anggota ASEAN dan China untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut Cina Selatan, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan akselerasi konflik.